تھی بھائی شاید تو سلامت ہے کہ آپ کی بات سن رہا ہے؟ جی بس آپ کو دعا میں رہنا ہے کہ یہ کوشش کریے قرآن کے بندہ کے لیے ہم سب کے لیے کہ ہم سب آج کلام کی بہت زیادہ برکت کو پائیں اسی میں
آمین 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 آمین۔ خداوند آسمانی باپ، سارا جلال، ساری پرستش، فخور کی مانند خداوند آپ تک پہنچے، ہم گھٹیں اور آپ بڑھیں۔ آپ کا کلام جو صرف تحریر ہی نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں ایک ایکشن کے طور پر نمایاں ہو۔ میں یہ اپنے لیے اور ان سب بھائیوں کے لیے جو اس وقت یہاں موجود ہیں اور ان کے خاندانوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود نہیں، یہ دلی دعا آپ کے حضور رکھتا ہوں، اسے قبول کر اور ہمیں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال ہونے کا موقع عطا فرما۔ یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب اس کا 29واں باب ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا، اور آج ہم پیدائش کی کتاب اس کا 30 چیپٹر دیکھیں گے۔ آلموسٹ 30 چیپٹر تک جو ہے وہ کہانیاں جو عہد کے لیے، جو کوننٹ کے لیے خداوند نے تحریر کروائیں، اس سے، ان کہانیوں سے ہماری الزواجی زندگی اور ہماری انڈیویجول زندگیوں کا تعلق بخوبی صاف ظاہر ہے۔ اس طرح ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس عہد میں جو ہمارے لیے تحریر کیا گیا ہے، جو ٹیکسٹ کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، ہمارا تعلق کہاں تک ان سے ملتا جلتا ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور اس کے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 2 پرنسپل ہیں۔ پہلا پرنسپل جو آدم سے لے کر اور آلموسٹ یعقوب تک ان کہانیوں کے ذریعے ہمارے درمیان میں پیش کیا گیا، وہ ہے ایک دوسرے کے لیے سوچنا اور ایک دوسرے کے لیے مہیا کرنا۔ کیا مہیا کرنا؟ سہولیات۔ جو ٹارگٹ ہے، جو مفہوم ہے، وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے۔ جیسے پہلے پرنسپل میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں کنواں بھی موجود، 29ویں باب میں کنواں بھی تھا، اور کنویں میں پانی بھی تھا، اور وہ 3 ریوڑ یعنی 3 جو جماعت تھی، اس میں ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا ریوڑ یعنی 3 ریوڑ۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 ریوڑ وہ 3 قسم کے ڈفرنٹ قبیلے کہہ لیں یا ولیجز کہہ لیں، جو کہ باری باری اس کنویں سے پانی لیا کرتے تھے۔ ان میں کوئی ایسی ابراتبری یا کوئی ایسی زبردستی یا کوئی ایسا نہیں تھا، اس میں یک جانتی تھی، اور اس یکخانتی میں وہ اپنے لیے اور اپنے ریوڑ کے لیے، اپنے جو بھی ان کی بھیڑ بکری ہیں ان کے لیے پانی جو ہے وہ دستیاب کرتے اور حاصل کرتے تھے۔ پہلا پرنسپل۔ اسی طرح پہلے پرنسپل میں ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں 2 ایشوز۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے حقیقت کے بارے میں، تو حقیقت جو ہے جس سے ملائی گئی ہے اس کی طرف
रेफर करना बहुत जरूरी है। जिस तरह चरवाहों से पूछा गया लाबन के लिए, तो लाबन के लिए जब चरवाहों से पूछा गया तो उन्होंने राखल को आते देखा। हालांकि वो खुद एक्सप्लेन कर सकते थे कि वहां रहता है, वहां जाएं, यहां जाएं, लेकिन ज्यादा जो वजाहत से और अच्छे तरीके से लाबन के बारे में बता सकता है वो उसकी अपनी बेटी बताएगी, तो उसकी तरफ इशारा करना। इसीलिए लिहाजा हमारे लिए इन तहरीरों को जो अहद के मुताबिक हमारे साथ मौजूद है, इनके रेफरेंसेस जो हैं वो इशारतन हम आदम की तरफ, इशारतन हम नोआ की तरफ, इशारतन हम इब्राहिम की तरफ, इशारतन हम याकूब, इसहाक और याकूब की तरफ, और इस तरह जो प्रिंसिपल है वो हम पे हर एक पे लागू होता है। हमारे रेफरेंसेस जो हैं वो किसी पादरी की तरफ नहीं, या जो मुसलमान से क्रिश्चियन हो जाते हैं उनकी तरफ नहीं, जो क्रिश्चियन हो जाते हैं तो वो मुसलमानों के तर्जो तरीक से कलाम सुनाते हैं उसकी तरफ नहीं। मैं बहुत ऐसा महसूस करता हूं कि लोग इंसानों को ज्यादा तरजीह देते हैं ना कि कलाम को, उसके अंदाज को ज्यादा तरजीह देते हैं, उसकी बनावट को ज्यादा तरजीह देते हैं, उसकी बिलोंगिंग्स को ज्यादा तरजीह देते हैं। बिलोंगिंग्स मीन उसके पास स्कूल है, वो अमीर है, खुदा ने उसको अमीर कर दिया, सो मनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। इसके साथ जो दूसरा इशू है वो दिन का वक्त। दिन का वक्त यानी खुदा की रोशनी में, और फैसले का वक्त। सोया हुआ इंसान फैसला नहीं कर सकता। दिन का वक्त जब हम खुदावंद की रोशनी में, खुदावंद की वो समझ हमारे दरमियान में मौजूद है जो पता नहीं चल रही, उसमें हमने फैसला किससे मांगना है। जिस तरह वो इशारा करते हैं राखल की तरफ, हमें क्या इशारा मिलता है? हमें मिलता है यीशु की तरफ, जो कि जॉन चैप्टर 17 में ए बाप मैं तुझ में हूं, और उसकी 21 वर्स में ए बाप जिस तरह मैं तुझ में हूं इस तरह तू मुझ में है, और जो लोग मेरे पास आते हैं वो भी, और जो उनके वसीले से और लोग आते हैं वो भी। तो इस तरह जो रेफरेंसेस हैं वो अहद को पूरा करते हैं। ये रेफरेंसेस जो हम पढ़ रहे हैं ये पुराने अहद को नामे को पूरा करने के लिए, जो कि ना पूरा हो सका। अब हम यीशु के अहद को आपस में बांटते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल के दो इश्यू मैंने बता दिए, पूछना और रेफरेंस देना, और उसका दूसरा हिस्सा, दूसरा इश्यू वक्त और फैसला। अब इसी तरह दूसरे प्रिंसिपल में भी दो इश्यूज हैं। पहला, टू हू वी कनेक्टेड, हम किसकी हड्डियों में और किसके गोश्त में शामिल होते हैं। पहले रेफरेंस में, पहले प्रिंसिपल में हमने देखा। अब दूसरे प्रिंसिपल में यह है कि हमने देखना है, जो कि 29वें बाब में पुराने अहदनामे में हम ईमान होने के बारे में, और बताया गया है कि ये मेरी हड्डी और मेरे गोश्त में से है। 29वां बाब उसकी 12 से 15 आयत तक। तो जब हम इस अहद में, खुदावंद के अहद में, जो कि खुदावंद ने इसी बात को जो 29वें बाब में 12 से 15 तक बताया गया है, पैदाइश की किताब में, पहला करंथियों में उसके 11वें बाब पे 23वीं आयत में, जो पौलुस रसूल ने कहा है कि जिस तरह ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची मैंने तुम्हें पहुंचा दी। किस तरह? उन्होंने अपने खून में, अपने गोश्त में, अपने हड्डियों में शामिल किया। तो इस तरह हमने देखना है दूसरे प्रिंसिपल को कि हम किस गोश्त और किस हड्डी में मुब्तला है, जिस तरह के पुराने अहद में 29वें बाब में बयान किया गया है, इस तरह करंथियों में हमें मिलता है। और बयान तलब भी कौन बताते हैं? पौलुस रसूल बताते हैं। कितना कनेक्टेड है।
اب اسی طرح دوسرے پرنسپل کے دو ایشوز ہیں. پہلا ایشو خاندان، جو کہ آج ہم دیکھیں گے، اور دوسرا اس کا دوسرے پرنسپل کا دوسرا ایشو جڑے رہنا. ایک ہوتا ہے لیو، ہوتا ہے کلیو. لیو ہوتا ہے چھوڑ دینا اور کلیو ہوتا ہے جڑے رہنا. ہم کس طرح جڑے رہتے ہیں؟ جو تو جڑے رہتے ہیں اپنے دنیاوی ماں باپ سے، ان کے حالات دیکھیں کہ ہمیشہ وہ کامیاب رہتے ہیں. کیوں؟ خداوند باپ کو استعمال کرتا ہے اور بیٹے کے ذریعے، اور جب بیٹا باپ بن جاتا ہے خدا اس کو پھر اپنے بیٹے کے لیے استعمال کرتا ہے. اسی طرح روحانی باپ میں جب ہم بیٹے کی حیثیت سے جڑ جاتے ہیں تو ہم دنیاوی باپوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور علیحدہ ہونے سے ہمارا باپ روحانی جو ہے وہ ہمیں روحانی غذا دینا شروع کر دیتا ہے کہ ہم روحانی طور سے جڑے ہیں. آج کا کلام جو ہے وہ عہد کی پہچان ہے. عہد کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے، اور جو عہد کی پہچان نہیں رکھتے وہ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. عدم یعنی کمی، معرفت یعنی کا وسیلہ، کیئر آف کی کمی، تو وہ ہلاک ہوتے ہیں یا عہد کو توڑ دیتے ہیں. آج ہم یہی دیکھیں گے کہ اسرائیل کو فتح کیوں حاصل نہیں ہوئی. اسرائیل کو فتح کیوں حاصل نہیں ہوئی، اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہم اسرائیل کی طرح جنہیں فتح حاصل نہیں ہوئی، اور اب ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کے بیٹے نے ہمیں وہ فتح دے دی ہے، تو ہم نے اس کے بیٹے کے وسیلے سے وہ فتح حاصل کیسے کرنی ہے؟ ایسے حاصل کرنی ہے کہ جب تک ہم جڑے رہیں گے ہم فتح حاصل کرتے رہیں گے، اور جب تک ہم جڑے نہیں رہیں گے تو ہم فتح حاصل نہیں کریں گے. یہ تو رہی نئے عہد کی بات. پرانے عہد کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خاندان خداوند کس طرح، یہ خداوند کا پلان ہے جو کہانیوں کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. 30ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ مکاری، عہد، لا علمی، اور اس طرح لا علمی سے جو ہے وہ ملاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس ملاوٹ سے جو انسان ہیں، جس طرح وہ 12 قبیلے آپس میں لڑتے تھے، اسی طرح اسی ملاوٹ میں ہم بھی پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب ہی بتاتا ہے. ضرور پڑھیے گا گھر میں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پہلا کرنتھیوں پہلا باب ہی بتاتا ہے کہ کیوں ہمیں جھگڑے پائے جاتے ہیں، کیوں ہمیں تفرقے ہوتے ہیں، کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے. تو کون میرا بھائی یا بہن پڑھے گا؟ پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ خاندان جو آج تک ہمیں پائے جاتے ہیں وہ آئے کہاں سے ہیں؟ سب یہ جانتے ہیں اسرائیل سے آئے ہیں، یعقوب سے آئے ہیں، لیکن ان کا جو ترتیب وار ہے وہ ہمیں بہت دیکھنا ہے. اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، اور جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے کر دیتے ہیں، اور لا علمی کے دور کرنے کے لیے ہمیں ترتیب کی ضرورت ہے، اور جب ترتیب نہیں ہے تو علم نہیں ہے. اسی لیے میں نے چاہا کہ میں جب بھی ہمیشہ آپ کے سامنے کلام کو رکھوں تو اس کو ترتیب سے رکھوں، اور آخر میں ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ یہ ترتیب کیوں ضروری ہے. کون میرا بیٹا بیٹی پڑھے گا 29واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک؟
यस 35वीं आयत तक, सॉरी। 29 बेटे, 29 सॉरी, 31 से 35 तक। काबिल गौर, थैंक यू बेटे, सो काइंड ऑफ यू। काबिल गौर बहुत यहाँ पे मौजूद है, ये है नफरत की बात। गुनाह में दबे रहने या मुब्तला रहने में उनकी जीत नहीं हुई। किसकी जीत नहीं हुई? इसराइल की जीत नहीं हुई, और वो अपनी लड़ाई में हारते ही रहे। क्यों? उनकी मक्कारी उन्हें हमेशा खतरात में डालती रही, और वो जो अबलीस के अमाल से बच सकता था, उसने खुदावंद के अहद को अपने अंदर देखा तक नहीं। उसके अहद को बाहर तक देखते रहते हैं, अंदर नहीं देखे। ये पुराने जमाने की है, पुरानी बात कर रहा हूं, पुराने अहद की बात कर रहा हूं। अब नए अहद में भी अंदर ही देखना है, क्योंकि वो अहद जो है उसने हमें खून और गोश्त के जरिए अंदर डाल दिया है, अब वो बाहर नहीं है। इस तरह वो बाहर ही देखते रहे। ये इसको मैं कनेक्ट करूंगा, देखिए कनेक्ट कितना होता है, ये कितना कनेक्ट होता है, ये यही वाला चैप्टर और यही वाली वर्सेस। बाहर देखते रहे, अंदर तक नहीं देखा। वजह यह हुई कि जो टेम्पटेशन थी वो उन पर हावी रही। क्यों हावी रही? क्योंकि जिस तरह रासबाज को रोशनी की जरूरत होती है, उसी तरह नाराज को एक चिंगारी ही काफी होती है। जिस तरह रास्तबाज को एक रोशनी की कंटिन्यू जरूरत रहती, इससे पहले वो नाराज था, रास्तबाज नहीं था, उसके लिए एक चिंगारी ही जरूरी होती है ताकि उसको पूरी रोशनी मिल जाए। और अगर वो उस चिंगारी का नहीं पता तो ये लाइल्मी है, और वो लाइल्मी की वजह से इस कैद में चलता फिरता है, जो कि एक हारेबल करप्शन पैदा करता है। जब उसकी लाइल्मी होती है तो वो जस्ट थिंक दैट in the future on the another side of the wall is a horrible corruption which I have to deal with it. किस तरह? जिस तरह एक बहरी जहाज का कप्तान ये जानता है कि तूफान कहां और किस वक्त आने वाला है, वो तूफान को अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि वो समुद्र में आ गया है। किसकी वजह से? उन हवाओं की वजह से। और वो उन हवाओं के साथ जो है वो डील करता है, तो तब वो तूफान के साथ डील कर सकता है, वो अवॉइड नहीं करता। इसी तरह भाइयों और बहनों, हमें लाइल्मी, अगर हमें तरतीब नहीं है तो तरतीब पैदा करना जरूरी है। और पैदा करना इसी तरह होगी कि जिस तरह बहरी जहाज उस
तूफान को जो समुद्र में अवॉइड नहीं कर सकता, उन हवाओं के जरिए आया है। उन हवाओं में साहिल के किनारे किनारे चलता हुआ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। इसी तरह जो दरख्त साहिल पर लगा हुआ है वो उस पानी से हमेशा हरा रहता है जो खुदावंद उसे पिलाता है। कितना कनेक्टेड है नया और पुराना अहदनामा। अब आते हैं, लिखा है, और जब खुदाबंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला। नफरत क्यों की गई? इसलिए की गई, पुरानी ही आप 29 में उसके पहले बाब से लेकर और उसे 30वें बाब तक पढ़ें तो उसमें बताया गया है कि नफरत इसलिए की गई कि वो खूबसूरत नहीं थी, वो थोड़ी सी महंगी थी और उसकी शक्ल भी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी राहल की थी। अब ये इंसानी फितरत है कि वो देखी हुई चीजों को किस तरह कबूल करता है और अनदेखी की जो ख्वाहिशात, जो सही सहूलियत और जो सही बेनिफिट उसके लिए होते हैं दूसरे में, वो अंदर से नहीं देखता कि वो कैसे। इसलिए हमारे लिए ये तहरीर बड़ी जरूरी है। उससे नफरत की गई क्यों? याकूब हालांकि वो खुदा के साथ है, वो नफरत करता है, और अगर वो नफरत करता है तो करनी नहीं चाहिए। ये मेरे लिए भी, जो कि यीशु ने अब इस जिस्म में आके हमें बता दिया कि नफरत से हमें कितना नुकसान है। और इस नफरत को उसने देखें किस तरह बयान किया है। वो हमला हुई और उसके यहां बेटा हुआ और उसका नाम उसने रोबन रखा। रोबन में वो खासियत क्या थी? अब वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि कुदरती तौर पर वो थी, और खुदा ने सबसे पहले उसको औलाद इसीलिए दी थी कि उसकी नफरत जो है वो खत्म हो। पहली बात, जो खुदा का रास्तबाज आदमी उससे करता है वो खत्म हो। उसके बाद उसका नाम उसने रोबन रखा। रोबन ने किया क्या था? अगर हम जाएंगे आगे अस्तशना की किताब में जरूर देखेंगे। उसने यूसुफ को उस कुएं में से निकाला था। उसको दुखी देखकर, उसके दुख देखकर उसमें नफरत खत्म हुई और उसमें मोहब्बत पैदा हुई। बाकी के जो 9 आदमी थे, जो उसके 9 भाई थे, उनमें नफरत थी, उन्होंने तो फेंक दिया था। अब देखें उन दुखों को जो लिया में थी, उसका कोई कसूर नहीं था। खुदावन ने उसमें हमदर्दी, उसके दुखों को दूर किया। जिस तरह रॉबन ने उस अनाज देने वाले को दुखी देखकर उससे मोहब्बत की, नफरत को दूर किया और उसे निकाला। और उसके साथ शामिल कौन था? दूसरा बेटा शमाउन। साथ देना, नफरत को दूर करना, शमाउन का मतलब है साथ देना। शमाउन ही रोबन के साथ गया था यूसुफ को निकालने के लिए, और उन दोनों को निकाल के इस्माइल का जो काफिला आ रहा था उन्हें बेचा था। और इस्माइल कौन है? इस्माइल वो लोग हैं जो इब्राहिम के पहला बेटा है। इस्माइल उस काफिले को जो बहुत अमीर हो गया था उसको बेचा। खैर आगे स्टोरी है। और इसके बाद देखें लावी, तीसरा बेटा लावी। लावी कौन है? जो कहानत करता है, जो लीडर है पूरी इसराइल कौम का। लावी और हारून कहानत करते हैं और खुदा के भेद बताते हैं।
کس میں سے ہوا؟ اسی میں سے جو خوبصورت نہیں تھی، اسی میں سے ہوا جسے نفرت کی گئی تھی، اور اس کے راست باز، خدا کے راست باز نے کی تھی یہ۔ لیکن خدا کا ایک پلان دیکھیں کہ کہانت کرنے والا اس کے ہاں دے دیا، اصل بیٹا اسے دے دیا۔ اور پھر چوتھے کا نام یہودا ہوا۔ بیان کرتا چلو اس سے پہلے کہ ایکسپلین کروں، ہمارے بہت سے لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کیونکہ لا علمی ہے کہ وہ راحل کا بیٹا تھا، یا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بیٹے کس کے تھے اور ان میں فطرت کیا تھی اور یہ کیوں خدا نے۔ آج ہمیں پتہ چل گیا ہے یہودا جو دیا تھا اس کی کیا خاصیت تھی۔ ہم پڑھیں گے آگے پیدائش کی کتاب اس کا 48 چیپٹر، اور گنتی کی کتاب اس کا پہلا ہی چیپٹر، اور نیا عہد نامہ اور رود کی کتاب اس کا چوتھا چیپٹر یہودا کے خاندان کے بارے میں۔ اور یہودا کے خاندان میں سے ہمارے جیزس آئے ہیں، ہمارے جیزس آئے ہیں یہودا کے خاندان میں سے۔ تو اتنی بڑی طاقت دے دینا ایک ایسی عورت کو جس سے نفرت کی گئی تھی اور جو خوبصورت نہیں تھی۔ اسی لیے اب آ جائیں میری کے اور یوسف کے بارے میں۔ یوسف چونکہ یہودا کے خاندان میں سے تھا، داؤد کے گھرانے میں سے تھا، وہ جانتا تھا، اس نے نفرت کو، لیا کی سٹوری اس نے پڑھی ہوگی، اور اس نے اس کو گھر لانے میں دیر نہ کی۔ تو یہ باتیں جو ہمارے لیے بڑی کنیکٹڈ ہیں، جس سے کہ نجات دہندہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہاں جو نجات دہندہ پیدا ہوا وہ یہودا تھا، اور اب ہمارے پاس یہودا کے خاندان سے نجات دہندہ جو ہے وہ یسوع پیدا ہوتا ہے۔ میرے پاس ٹائم اصل میں دیر سے ہی شروع کرتا ہوں، میں دیکھا تھا 1:55 ہوئے تھے، تو ابھی دو اٹس مور دین 2:15 but still I have a time according to when I started۔ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میرے حساب سے ہمیں 20 منٹ ہوئے، لیکن ٹائم کے لحاظ سے میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں 5 منٹ اوپر ہو گیا ہوں۔ خیر اینی ہاؤ، یہ بات تھی جو ملاوٹ کی تھی۔ اب 4 تو یہ ہو گئے، اس کے بعد 2 بیٹے اور دیتا ہے خدا اسے، جو کہ 19ویں آیت میں ہے۔ لکھتے ہیں 30واں باب اور اس کی 19ویں آیت، لکھتے ہیں اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کا چھٹا بیٹا ہوا، اور لیا نے اسے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا۔ خدا نے مہر لگا دی، 6 بیٹے دے دیے، 5واں بیٹا بھی اسی سے ہوا تھا، اور لیا یعقوب 5واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے خدا کہ میری اجرت مجھے دے دی۔ کون ہوا تھا؟ آشکار۔ اور چھٹا بیٹا ہوا تھا، چھٹا بیٹا بچا اس نے رہے گا، اور اس نے بیٹے حاملہ ہوئی اور اس کے 5واں بیٹا ہوا۔ 5واں بیٹا مردم میں 5واں بیٹا کیا نام ہے یہاں پہ؟ میں ذرا اینک لگا لوں، کوئی پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ میرے یا نہیں پڑھ رہا؟ جی زبلون، رائٹ۔ جب یعقوب عورت لیا ملنے گئی اور اسے کہنے لگی حاملہ ہوئی، اس سے 5واں بیٹا ہوا، اور اس نے خدا نے میری اجرت لی، اس نے شوہر اور اس کا اشکار کا، اور لیا چھٹا بیٹا ہوا۔ خیر آگے کہاں دیکھیں گے ہم، اس کی بڑی اچھی پہچان ہے ہمارے پاس، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دیکھیں گے ہم
35वें बाब में और उसकी 23वीं आयत में, जब हम 35वें बाब में आएंगे, उसके तरतीबवार लिखे हुए हैं कैसे कैसे बेटे कौन कौन से और किस किस के हैं। यहाँ पे छठे बेटे का नाम नहीं दिया, 5वें बेटे का नाम नहीं दिया, लेकिन 35वें बाब में और उसके 21वें आयत में हमारे पास है मौजूद। जब हम वहां आएंगे तो जरूर देखेंगे। सिर्फ मेरा बयान करने का ये मकसद है कि अब राहल के 2 बेटे होते हैं जो यूसुफ और बिन्यामीन हैं, और मेरे पास टाइम खत्म हो गया। यूसुफ और बिन्यामीन के बारे में हम देखेंगे। अब सिर्फ मुझे ये बयान करना है कि 6 बेटे जो हैं उनमें, और बाकी के जो 6 बेटे हैं यूसुफ और बिन्यामीन के समेत 4 बेटे जो लोंडियों से पैदा हुए हैं, उनमें क्यों इतनी नफरत थी? इसलिए नफरत थी कि जो 4 बेटे थे जो लोंडियों में से पैदा हुए थे, उनकी फितरत जो असल में बीवियों के बेटे थे उनके साथ मिलती नहीं थी। क्यों नहीं मिलती थी? कि लोंडियों के बेटे जो हैं वो अपने आप पे फख्र महसूस करते थे और असली बीवियों से नफरत करते थे। आगे बादशाहों का लफ्ज आएगा, गिनती की किताब में हम देखेंगे जब हम आएंगे कि वो किस तरह नफरत करते थे। और जो असली बेटे थे वो लोंडियों के बेटों से किस तरह नफरत करते थे कि हमेशा वो उन्हें जताते रहते थे कि हम बीवी की जो है वो बच्चे हैं, हम हकीकत में है। तो इस तरह जो नफरत है वो खानदान से शुरू होती है। और इसराइल में फतह क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो नफरत जो है खानदान से ही, याकूब से ही शुरू हुई थी, 12 कबीलों में से। और जब इस्माइल के 12 कबीलों ने देखा तो वो क्यों ना उनके साथ नफरत करेंगे जो आज भी कर रहे हैं, जबकि अपने 8 जो है वो एक जगह और 4 जो है वो एक जगह नफरत कर रहे हैं, बल्कि 6 कह लें, क्योंकि यूसुफ के खानदान में से यूसुफ के कबीले को कबीला नहीं कहा गया बल्कि 2 कबीले बना दिए गए। मनसी जो उसका पहला बेटा था यूसुफ का, और इफ्राइम, आगे हम पढ़ेंगे, और इफ्राइम जो दूसरा बेटा था। और जब याकूब उन्हें बरकत देने लगा तो आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्या हुआ। आप भी पढ़िएगा जो कि 31वें बाब में है। तो इस तरह हम आज भी देखें कि हम उस बाप से पैदा हुए हैं नए सिरे से, और अगर नहीं हुए तो होना जरूरी है, ताकि हमें वो मिलावट जो है वो निकल जाए। हमारे पास डीएनए ऐसा मजबूत है कि इंसानी डीएनए की जरूरत नहीं होगी, और अगर इंसानी डीएनए की जरूरत भी होगी वो सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि हम रेफरेंस के तौर पर नहीं दिए जाते, जिस तरह रेफरेंस के तौर पर राखल की तरफ इशारा किया गया था, और राखल फिर अपने बाप के पास उन्हें लेकर जाती है। तो इस तरह हमें ज्यादा से ज्यादा जोर जो है वो तरतीब पे और कलाम को समझने के लिए, एक एक लफ्ज को समझने के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको समझने के लिए भी हमें जोर देना बहुत जरूरी है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको कसरत से मालामाल करे कलाम के वसीले से। आमीन।